はあなたが望みを与えた人々との道であり、それは怒りを買うこともなく迷ってもいない人々の道です。そうですね。Pemahaman saya tentang Islam secara bertahap semakin dalam, Masya Allah. Biasa akad nikah nggak disediain tempat yang kayak gini guys kalau di masjid ya, di tempat aku gitu. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan mereaction salah satu video yang berjudul Berpergian ke Malaysia, pelajari tentang Islam dari pemandu bahasa Jepang di Masjid Biru. Masjid Biru di mana itu? Di KL. Ya, nanti kita lihat Masjid Biru ini seperti apa ya guys. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. おはようございます。じゃあねございます。本日は7月の9日です。先ほどまでクアルルンプールは雨が降っていました。本日の今の気温は25度です。30度まで上がる予想です。お時間は今8時10分ぐらいですね。これからグラブを呼んでブルーモスクの方に行ってきます。 Pasang では suami またお istri 会 ya いしま guys. しょう。はい、この750に乗ってブルーモスクに行きます。 Oke, mereka ま naik だ時間になってないんで bus 乗れませ guys ん。 ke Masjid Biru. 今ここですね。 Oh, pasar sini パッサールセニー。 ya. ここからこっち行くんでしょうかね。750番のバスに乗ってシャラーム駅まで。 Sa'alam, berarti ini masjidnya di Sa'alam. あったので後で乗せておきます。 30分に1本ぐらいなので時間をですね見て来られるといいと思います。 これなんかRp3 dari tempat mereka ke Sa'alam guys. 時刻表では所要時間1時間半でした Jauh が juga ya? 高速バスのようなスピードで走って40分で着きました。 Ah, バス停からブルーモスクまでは徒歩14分ぐらいです。750番のバスに乗るのがかなりコスパがいいと思います。なんで？わあ、なんかね、太鼓の音とかが鳴っててなんかワクワクしてきたね。はい楽しみだね。はい。はいじゃね。 hai hai aja. お、盛り上がってる感じですよ。はい。そう日曜日はいで青空市みたいにやって Oh, ます ini ね。 hari Minggu guys, hari 見えます weekend. その Nah 前 itu の dia Masjid 広場で。 Birunya. Ini kayaknya lagi ada lomba deh atau カーニバルの pertunjukan. 団体さんみたい。 Alf Sa'alam. こちらです。 Pertunjukan seni gitu. Asik. Pam. Oh, mereka dari barang-barang bekas gitu guys. Kayaknya ini komunitas gak sih? さあ、待ちに待ったブルーモスクが見えてきましたよ。ブルーモスクの正式名称はスルタン・サラフィディン・アブルドゥル・アジス・シャーモスクです。 青と白のコントラストが映える美しいモスク。青いドーム、青いミナレット、
アラビア文字のカリグラフィーと全部青色。中に入れば青いステンドグラスから降り注ぐ光がとても綺麗です。世界で4番目の規模を誇り、ミナレットの高さは 142.3 メーター。礼拝堂には最大24,000人もの信者を収容することができます。日本語のガイドさんに会えてラッキーでした。 Masya Allah cantik こ banget こから ontingnya は guys. 日本人の方と中国人の方とのご一緒のガイドツアーが始まります。長くなりますので、不要の方は飛ばしてみてくださいね。大丈夫大丈夫。ブルーモス OK ね。本当のブルーモス actually the real ブルーモス is in Tulko in Turkey. Turkey. Turkey, no? Yeah, Real I know. Blue Mosque is I have in been Turkey, there. yes. Yeah. But people used to address it as a Blue Mosque. Okay. 可以。 Namanya memang belum So mos this ya. mosque consists of 4 minarets. 1、3、4、1、2、3、4. Very tall. Tengok. Very tall. We are 4. 1、2、3、4. 高さが very tall. Oh, yang di atas. 150 meter. The height. How to say in height? 高くてね、very tall な、very high な。So, azan ということ。azan is Arabia go. But Marigo mo使ってますからね。Is Arab. Tapi keren loh ada buku khusus translate bahasa Jepangnya juga. Allahu Akbar, Arabia go. Is Arabic. Arab na, Arab. Why? Why semua? Muhammad to, na? Arab jin, Arab. Muhammad Arab. So this one Arab. Allahu Akbar. From the right to the left. Migi kara hidari des. Kaku kata mo, Yumi kata mo, migi kara hidari des. Allah Akbar. Allah sugoi. Allah sugoi ne. Allah the great. Okay? Who created the tayo to ka, kaze to ka, yama to ka, ski to ka, kawa to ka. Umi de誰が作った? Allah も作った。神様。すごいでしょ、神様ね。Allah。神様だけども名前は Allah ってね。一人です。Is an Allah. Okay. From the right to the left. Okay. So, calling people call. 呼んでいるから、お祈りのため。We Muslim have to perform the citao prayer. お祈りは一日は5回のしなければなりません。This is your mother and father. Okay. From Turkey, Nali. From Turkey. Dari Turki. Marmernya. どこから来ました？大体ザリは75%向こうから来ました。トルコからね。Turkey. Uncle-nya fasih bahasa Jepang guys. We are family. Terima kasih, Marigo. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Okay. やらなければなりません。In Chinese, shouting. Diajarin cara wudhu juga. してから中に入ります。 Untuk bersih ya kan, masuk masjid harus bersih gitu. Ini first time aku baru tahu ada masjid biru di Malaysia di Shah Alam guys. Cantik juga ya, nggak kalah cantik sama yang di Putrajaya gitu guys. Desainnya, ini desain simple sih, putih biru. どうでしょうか。幸福、幸せ。幸せらしいです。あそこに書いてあるのは幸せ。幸せ。ハッピーって書いてあります。ハッピーって書いてあります。メカはセンター。メカ。In Chinese, how do you call it? Baby. Yeah. No. What do you call it? Okay. Yes. It's a very compulsory one. 5 times a day is very compulsory. They follow the. Kita sekali ada. Ih, masya Allah, masya Allah. Ih, baru pertama kali lihat aku guys, masya Allah. In diameter D. Go to the 5 meters. Yeah. Small boy, small girl, they cannot have it. これは
Quran. Oh. Misalnya, Oke, ini menjelaskan tentang Al-Quran. Arab jenis kan, surah Arab Agung. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Seneng banget itu kalau ada orang yang non muslim tapi mau mengetahui tentang agama 慈 Islam 悲あ gitu. まねく慈悲深いアッラーの皆においてそう。すべての世界の主であるアッラーにすべての称賛を捧げます。そうですね。すごく7番目で。その道とはあなたが望みを与えた人々との道であり、それは怒りを買うこともなく迷ってもいない人々の道です。そうですね。 Wih, pemahaman saya tentang Islam secara bertahap semakin dalam, Masya Allah. Tuan ね、75%は実はここから来ましたね。インポートね。綺麗だからね。青いとオレンジだね。 Simple ya desainnya, simple tapi tetap ada mewah-mewahnya, biru putih gitu loh. Oh, ini lantai 2-nya. Jadi warna-warna kebiru-biru putih gitu guys, tema masjid ini. Nah, ini dari atas ini. Ini lantai dasarnya. Oh, pakai lift. Pakai liftnya guys, masjidnya. Can read, but the booming pai. 4ヘクタールです。見ろよ。4ヘクタールです。スクール時に Apa tuh foundation? Ruang sholat khusus wanita. Oh, tadi berarti khusus pria tadi ya? Number 3, Arabiago. The character almost the same. Oh, ada tempat akad nikahnya guys di sini. Ini bisa nih yang mau nikah bisa langsung ke sini guys, akad nikah. Ih, mewah loh akad nikahnya. Biasa akad nikah nggak disediain tempat yang kayak gini guys kalau di masjid ya, di tempat aku gitu. Tapi ini disediain guys, tempat akad nikahnya, Masya Allah. Example. We are family. Okay, we are family. Terlihat seperti keluarga. Let's go. とても和やかなひとときを過ごすことができました。ガイドさん、皆様ありがとうございました。Oh, yang paling banyak mengunjungi masjid itu orang Jepang guys. Makanya dikasih ada panduan translate-nya bahasa Jepang gitu loh. Oh, oke.
この3階のフードコートを目指し Oh, ます。 mereka pergi ke food court ya guys di KL. 時計台見えますでしょうか。 River of Life. ブルーオブライフ。2つの Nah, 川が tadi 合 aku 流する kira 地点で masjid 夜にな itu る yang とこう masjid ライトア dekat ップさ River れる of ようで Life す。 ini guys, ternyata enggak. リバーオブライフって書いてありますね。あそこの前から見た方がよくない？大丈夫？ Apalagi kalau malam ini cantik banget, nah kan kayak keluar asap-asap gitu guys, cantik banget. Jam 7.30 tapi masih terang banget. ちょっと暗くなってからもう少しまあ Cantik banget, masya Allah. Keren sih kalau foto di sini. Wis. Ada pertunjukan air terjun, air mancur. Nah, ini pertunjukannya nih. KL ini semakin malam semakin ramai gitu ya guys. Oke, nah itu perjalanan sepasang suami istri ini untuk menjelajahi atau untuk mengenali, mengetahui tentang Islam di Masjid Biru Shah Alam ini guys. Jadi di video tadi juga dia mengatakan bahwa akhirnya dia mendapatkan suatu pengalaman atau suatu pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang Islam. Ketika aku melihat data tadi yang ditampilkan di video, 70% itu yang mengunjungi Masjid Biru ini yang ada di Shah Alam itu kebanyakan adalah orang Jepang. Nah, makanya mungkin memang dibuat buku translate khusus bahasa Jepang juga untuk orang Jepang supaya lebih tahu tentang masjid ini, tahu tentang Islam gitu. Dan uncle-nya juga fasih banget guys tadi bahasa Jepangnya. Jadi ternyata di masjid ini juga disediain khusus tempat untuk akad nikah. Pertama kali aku lihat di Malaysia itu ya di Masjid Biru Shah Alam ini guys. Apakah di Putrajaya juga ada tempat khusus untuk akad nikah ini juga guys? Boleh komen di bawah. Kalau dilihat-lihat, tolong dikoreksi saja guys di kolom komentar. Masjid Abdul Aziz ini lebih besar deh daripada masjid yang ada di Putrajaya. Kalau dilihat-lihat ya, kalau dilihat dari video ini kayak angle-nya itu lebih besar, tempat itu lebih luas gitu guys. Boleh komen di bawah kalau benar, kalau salah mohon dikoreksi saja karena aku juga takut salah. Jadi seperti itu perjalanan suami istri ini. Semoga beliau mendapatkan sebuah hidayah. Semoga mereka juga mendapatkan pengetahuan baru juga tentang Islam, ingin memperdalam lagi agama Islam, atau mereka masuk Islam juga. Ya, kita doakan yang terbaik saja untuk saudara kita ini guys. Udah kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.